শান্তি। দেহ অভিমান ছোড়, দেহি অভিমানী বনো। দেহের অভিমানকে ছেড়ে দিয়ে দেহি অভিমানী হও, অর্থাৎ आत्मिक स्थितिते स्थिर हओ। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। आत्मिक स्थितिते जारा थाके तो तादेरके ईश्वरीय संप्रदाय बला हय। यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। एटाई एक सत्संग जेखाने तोमरा आत्मा और परमात्मार ज्ञान सुनते थाको। इहाँ पढ़ाई होती है, एखाने ईश्वरीय पढ़ा है। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है, लक्ष्य तोमादेर सामने आछे, नर थेके नारायण और नारी थेके लक्ष्मी होते होबे। दूसरे सत्संग में ना पढ़ाई होती ना कोई एम ऑब्जेक्ट होती। बाकी এই সৎসঙ্গ ছাড়া দুনিয়াতে যে সৎসঙ্গ না সেখানে পড়া হয় না জীবনের কোনো লক্ষ্য থাকে যে আমি কি হতে এসেছি। पहले पहले बाप समझाते हैं जब भी बैठो तो अपने को आत्मा समझकर बैठो। प्रथम प्रथम बाबा বাচ্চাদেরকে বোঝাতে থাকেন যে যখনই বসবে নিজেকে आत्मा निश्चय करे बसो, देह ना समझो, अर्थात कखनो देहेर अनुभूतिर मध्य आसबे ना। देह अभिमानी को आसुरी सम्प्रदाय कहा जाता है। जे आत्मा देहेर अभिमाने थाके तो ताके आसुरी सम्प्रदाय बला हय, कारण देहेर अभिमान थेकेई क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, घृणा এই অবগুণগুলো চলে আসে আর এর আধারে বিকর্ম অর্থাৎ খারাপ কর্ম হয়, তো জীবনে দুঃখ, অশান্তি, কষ্ট চলে আসে। देही अभिमानियों को ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। आत्मिक स्थितिते যারা থাকে তো তাদেরকে ঈশ্বরীয় সম্প্রদায় বলা হয়। কেন? কারণ আত্মিক স্থিতিতে থাকলে आत्मार जे मौलिक गुणागुण सेगुलोर अनुभूतिते थेके आत्मा सेई गुणेर आधारे श्रेष्ठ कर्म करे, तार फलस्वरूप सुख, शांति, आनंद, खुशी, पवित्रता जीवने अनुभव करे। ईश्वर को देह है नहीं, अर्थात परमात्मार देह नहीं, वह सदैव आत्म अभिमानी है। वह है सुप्रीम आत्मा, सभी आत्माओं का बाप। परमात्मा होच्छे सुप्रीम आत्मा, तिनिও आत्मा किन्तु सुप्रीम एवं सकल आत्मार पिता, परम आत्मा अर्थात ऊंचेते ऊंचा। मनुष्य जब ऊंचेते ऊंचा भगवान कहते हैं तो बुद्धि में आता है वह निराकार लिंग रूप है। मानव जखन ऊंचा थेके ऊंचा भगवान बोले तो तखन बुद्धिते आसे तिनी होच्छेन निराकार लिंग रूप। तो निराकार लिंग की पूजा भी होती है, निराकार जे लिंग पूजा है वह है परमात्मा, यानी सभी आत्माओं से ऊंच है। अर्थात जे लिंग तिनी होच्छे परमात्मा, सकल आत्मार अनेक ऊंचाते थाके, अनेक ऊपरे थाके। अब बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बाबा বাচ্চাদেরকে বলছেন নিজেকে आत्मा अनुभव करो, मने करो। और जो भी सत्संग है उसमें आत्मा यहाँ परमात्मा का ज्ञान ना कोई में है ना दे सकते हैं। बाकी অন্য যত দুনিয়াতে সৎসঙ্গ আছে ना केउ आत्मार ज्ञान दीते पारे ना परमात्मार, और वहाँ कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। तो तुम बच्चों तो अभी पढ़ाई पढ़ रही हो, এখন তোমরা বাচ্চারা ঈশ্বরীয় পড়া পড়ছো,
तुम जानते हो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। এটা তোমরা জানো যে আত্মা শরীরে প্রবেশ করে। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है, शरीर द्वारा पाठ बजाती है। आत्मा হচ্ছে অবিনাশী, শরীর বিনাশী, কিন্তু এই আত্মা শরীরের মাধ্যমে পাঠ বাজায় বা অভিনয় করে। आत्मा तो अशरीरी है ना। कहते भी है नंगे आए है नंगे जाना है। आत्मार क्षेत्रे की বলেছে শরীরবিহীন মানে বস্ত্রবিহীন এসেছে, বস্ত্রবিহীন যাবে। তো এখানে আত্মার বস্ত্র হচ্ছে শরীর। তো আত্মা শরীর ছাড়া এই সৃষ্টিতে এসেছে, শরীর ছাড়াই এই সৃষ্টি থেকে যাবে। শরীর ধারণ কিয়া ফির শরীর छोड़कर नंगे जाना। এই সৃষ্টিতে এসে শরীর ধারণ করেছে, এই সৃষ্টিতে শরীর রেখে শরীর বিনা আত্মা পরমধাম ঘরে যাবে। ये बाप तुम बच्चों को ही बैठे समझाते हैं। यो भी बच्चे जानते हैं भारत में सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था। তোমরা বাচ্চারা জানো যে ভারতে সত্যযুগ ছিল তো দেবী দেবতাদের রাজত্ব ছিল। और एक ही धर्म था, সেই ধর্মের নাম आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये भी भारतवासी नहीं जानते हैं। बाप को जिसने नहीं जाना तो उसने कुछ नहीं जाना। অর্থাৎ পরমাত্মা বাবাকে যে জানে না মানা কিছুই জানে না। प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। প্রাচীন ঋষিমুনি যারা ছিল তো তারা এই কথা বলেছে আমরা রচতাকেও জানি না অর্থাৎ ঈশ্বরকে, আর রচনা অর্থাৎ ঈশ্বরের যে শ্রেষ্ঠ রচনা তাদেরকেও আমরা জানি না। তো রচয়িতা है बेहद का बाप अर्थात परमात्मा, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। রচয়িতা শিব বাবা, সেই বাবাই এই সৃষ্টির রচনার আদি মধ্য अंतेर रहस्य के जाने। तो आदि कहा जाता है शुरू को अर्थात सत्ययुग থেকে, मध्य बीच को। तो आदि है सत्ययुग जिसको दिन कहा जाता, फिर मध्य से अंत तक है रात। तो शुरू के की বলেছে आदि বলেছে, আর মধ্য থেকে অন্ত পর্যন্ত বলা হচ্ছে রাত, অর্থাৎ সত্যযুগ যাকে দিন বলা হয়েছে, আর দাপর যুগ থেকে রাত শুরু হয়েছে কলিযুগ শেষ পর্যন্ত। তো दिन है सत्ययुग, स्वर्ग वंडर ऑफ वर्ल्ड। भारत ही स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। এই ভারত স্বর্গ ছিল যেখানে লক্ষ্মী নারায়ণ রাজত্ব করেছে। ये भारतवासी नहीं जानते हैं। बाप अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाबा এখন স্বর্গের স্থাপনা করছেন। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो। বাবা বলছেন তুমি নিজেকে আত্মা মনে করো। हम फर्स्ट क्लास आत्मा है। ফার্স্ট ক্লাস অতি সুন্দর আত্মা, কারণ কি দৈবিক গুণ সম্পন্ন। তো নিজেকে মনে করো আমি পূর্বজ আত্মা, অর্থাৎ এই সৃষ্টির পূর্বেতে এসেছি, বিশ্ব কল্যাণকারী আত্মা। তো পরমাত্মার সব গুণাগুণ, আত্মার যে গুণাগুণ সেগুলো ইমার্জ হতে থাকবে, কর্মে বা ব্যবহারে চলে আসবে। तो मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, भल कहते भी है भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु वह क्या है। मानव বলেছে ভ্রুকুটির মাঝখানে চমকাতে থাকে তো আত্মারূপী সিতারা, কিন্তু সেই সিতারা আসলে কি। कैसे ऊपर में कैसे उसमें पाठ भरा हुआ है वह कुछ नहीं जानते। अभी तुमको बाप ने समझाया है तुम भारतवासियों को 84 जन्मों का पाठ बजाना होता है।
তোমরা ভারতবাসী বলতে যারা দেবী দেবতার আত্মা, তো বাবা তাদেরকেই বলছেন যে তোমাদের 84 জন্মের পাঠ বাজাতে হয়। भारत ही ऊंच खंड है, जो भी मनुष्य मात्र है उनका यो तीर्थ है। सर्वों की सद्गति करने बाप यहाँ आते हैं। ভারত হচ্ছে সবথেকে উঁচা খণ্ড, উঁচা স্থান, যেখানে সকল মনুষ্য মাত্রার তীর্থস্থান। সবাইয়ের সদ্গতি করার জন্য পরমাত্মা বাবা এই ভারতবর্ষেই আসেন। সেই কারণে भारतকে অনেক ऊंचा हिसाबे माना হয়েছে। मनुष्य तो ऐसे ही कह देते, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। भारत में पहले देवी देवताओं थे। भारतवर्षे प्रथमे देवी देवता छिलो, तो उन्हों को ही फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। फिर এই देवी देवताদেরকে पुनर्जन्म নিতে হয়। भारतवासी ही सो देवता फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। भारतवासी देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र है। पुनर्जन्म लेते हैं ना, যেহেতু পুনর্জন্ম নেয়, তো সেহেতু এই ক্ষত্রিয় বর্ণ মানে এই বর্ণগুলোকে পরিবর্তন করে, দেবতা ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, এইভাবে পুনর্জন্ম নেয়। तो इस नॉलेज को पूरी रीति समझने में 7 रोज लगते हैं। এই জ্ঞানকে বোঝার জন্য পুরো রীতি 7 দিনের কোর্স তো লাগে, তবে 7 দিন হলেও তো সেটা অনেকে সহজে বুঝতে পারে, অনেকে বুঝতে পারে না। তো পতিত বুদ্ধি কো পাবন বানানা है। মনুষ্য আত্মার বুদ্ধি যে পতিত হয়ে গিয়েছে, এই পতিত বুদ্ধিকে পাবন বানাতে হবে। ये लक्ष्मी नारायण पावन दुनिया में राज्य करते थे ना। লক্ষ্মী নারায়ণ পাবন দুনিয়া অর্থাৎ সত্য যুগে রাজত্ব করত না। তো उनका ही भारत कितना धनवान था। हीरे जवाहर के महल थे, फिर रावण राज्य में पुजारी बने हैं। भारत কত ধনী ছিল, হিরে জাওয়ারাতের মহল ছিল, অর্থাৎ হিরে মণি মুক্তা এগুলো দিয়ে সাজানো সোনার ইটের মহল ছিল। রাবণ রাজ্যতে এসে সেই ভারত পূজারি হয়ে গিয়েছে। फिर भक्ति मार्ग में ये मंदिर आदि बनाए हैं। ভক্তি মার্গে এসে ফিরে এই মন্দির বানানো হয়েছে। सोमनाथ का मंदिर था, एक मंदिर तो नहीं होगा। সোমনাথের মন্দির ছিল, একটা মন্দির তো হবে না, কারণ রাজা বিক্রমাদিত্য যেমন ছিল তার সাথে অন্য ছোটোখাটো অনেক রাজা ছিল। তো রাজা বিক্রমাদিত্যর মন্দির বানানো দেখে অনেক রাজাই মন্দির বানিয়েছিল। यहाँ भी शिव के मंदिर में इतने तो हीरे जवाहरात थे जो मोहम्मद गजनबी ने ऊँट भर कर ले गए। इतने माल थे, ऊँट तो क्या कोई लाखों ऊँट ले आए तो भी भर ना सके। বলছেন শিবের মন্দিরে এত অলংকার ছিল, এত মণিমুক্তা ছিল যে মোহাম্মদ গজনবী উটে ভরপুর করে নিয়ে গিয়েছে। বা বলছেন উট তো কি, লাখো উটকে নিয়ে আসলেও এত মাল ধন সম্পদ ছিল যে ভরাতে পারবে না। तो सत्य युग में सोने हीरे जवाहरात के तो अनेक महल थे। তাহলে সত্য যুগে সোনা হিরে মণিমুক্তর কত মহল ছিল। तो मोहम्मद गजनबी तो अभी आया है ना। अभी आया माने दापर में भी कितने महल आदि होते हैं। দাপর যুগে এসছিল, আর তাহলে সত্য যুগে দাপর যুগের তুলনায় সত্য যুগে কত ধন সম্পদ ছিল। और फिर अर्थवेग में अंदर चले जाते हैं। দাপর যুগে যে এত ধন সম্পত্তি মহল ছিল, ভূমিকম্পের কারণে সব নিচে চলে গিয়েছে। তো রাবণ কি कोई सोने की लंका होती नहीं। মানব যে বলেছে রাবণের সোনার লঙ্কা, তো রাবণের কখনো সোনার লঙ্কা নয়। রাবণ राज्य में तो भारत का ये हाल हो जाता।
রাবণ রাজ্যে ভারতের এই অবস্থায় চলে আসে, অর্থাৎ গরিব হয়ে যায়, पतित हो जाए ना। भारत शिवालय था जिसको वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। बहुत थोड़े मनुष्य थे, अभी तो करोड़ों मनुष्य है। भारत शिवालय छिलो যাকে ওয়ান্ডার অফ ওয়ার্ল্ড বলা হয়েছিল। তো ওখানে অল্প সংখ্যা মানব থাকবে যাদেরকে দেব আত্মা বলা হবে। এখন সেই তুলনায় কত কোটি মানব হয়ে গেছে। तो विचार करना चाहिए ना। अभी तुम बच्चों के लिए ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप तुमको पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बना रही है। বলছেন বিচার করার কথা, এখন তোমরা যে বাচ্চা তোমরা পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে আছো, যেখানে তোমরা পুরুষার্থ করছো, পারস বুদ্ধি হতে চলেছো। बाप मनुष्य से देवता बनने की तुम्हें सुमत देते हैं। बाबा मानव থেকে দেবতা হওয়ার সুমত দিচ্ছে। সুমত অর্থাৎ যাকে আমরা শ্রীমত বলে থাকি। बाप की मत के लिए ही गाया जाता है, तुम्हारी गत मत न्यारी है। বাবারই এই মতের কারণে বাবাকে বলা হয়েছে, হে ভগবান তোমার মতি গতি সম্পূর্ণ आलादा। बाप समझाते हैं, मैं ऐसी श्रेष्ठ मत देता हूँ जो तुम देवता बन जाते हो। বাবা বাচ্চাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে আমি এমন মত দিই যে মতের কারণে তোমরা দেবতা হয়ে যাও। अब कली युग पूरा होता है, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। এখন কলি যুগ সম্পূর্ণ হতে চলেছে, পুরানি দুনিয়ার বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে আছে। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियार में है, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े है ना। क्योंकि कहते हैं शास्त्रों में लिखा है कलियुग तो अभी बच्चा है, 40,000 वर्ष पड़े है। तो কেন মানব ঘোর অন্ধকারে পড়ে আছে, কুম্ভকর্ণের মতন ঘুমাচ্ছে? কারণ শাস্ত্রের মধ্যে এই কথা বলেছে যে কলিযুগ এখনও 40,000 বছর পড়ে আছে। তো সেই কারণে মানব অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিশ্চিন্তভাবে ঘুমাচ্ছে, ভাবছে এখনও সময় হয়নি, ভগবান আসেনি। तो 84 लाख जोनियाँ समझने के कारण कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी। মানবের ভাবনা মনুষ্য আত্মা 84 লাখ জনিয়া জন্ম নেয়, এর কারণে তো কল্পের আয়ু অনেক লম্বা চওড়া করে দিয়েছে। বাস্তব में है 5,000 वर्ष। বাস্তবে এই সৃষ্টির সময়সীমা বা নাটকের সময় হচ্ছে 5,000 বছর। बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म लेते हो ना कि 84 लाख। বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে তোমরা 84 জন্ম নাও নাকি 84 लाख। बेहद का बाप तो इन सभी शास्त्रों आदि को जानते हैं, तब तो कहते हैं ये सब है भक्ति मार्ग के जो आधा कल्प चलते और इससे कोई मुझे नहीं मिलते। বাবা এখানে বলছেন যে শাস্ত্রের মধ্যে শাস্ত্র আদিকে তো বাবা জানে, দুনিয়ার মানব তো সঠিকভাবে জানে না। তো সেই জন্য বাবা বলছেন ভক্তি মার্গের এইগুলো কথা যেটা আধা কল্প ধরে চলতে থাকে, আর এই শাস্ত্র আদির আধারে আমাকে কেউ প্রাপ্ত করে না। ये भी विचार करने की बात है कि अगर कल्प की आयु लाखों वर्ष दे तो फिर संख्या बहुत होनी चाहिए। বলছেন বিচার করার কথা, চিন্তন করার কথা, যদি কল্পের আয়ু লাখো বছর হয়ে যায় তাহলে তো সংখ্যা অনেক হবে। जबकि क्रिश्चियन की संख्या 2,000 वर्ष में इतने हुए हैं। तो भारत का আসল ধর্ম দেবী দেবতা ধর্ম है। ভারতের আসল ধর্ম হচ্ছে দেবী দেবতা ধর্ম।
परंतु आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल जाने के कारण कह देते हमारा हिंदू धर्म है। আসলে যে দেবী দেবতা ধর্ম সেটাকে ভুলে যাওয়ার কারণে মানব বলে দিয়েছে যে আমাদের ধর্ম হচ্ছে হিন্দু। हिंदू धर्म तो होता नहीं। तो भारत कितना ऊंच था, भारत কতখানি উঁচা ছিল, অনেক উঁচা ছিল। आज के देहोभिमानी मनुष्य को थोड़ा पैसा मिला तो समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। আজকাল দেহের অভিমানে যেসব মনুষ্য আত্মা থাকে তো তাদের একটু পয়সা মিলে গেলেই তো ভাবে আমরা তো স্বর্গে আছি। तो सुख धाम स्वर्ग को बिल्कुल जानते ही नहीं क्योंकि पत्थर बुद्धि है। আসলে সুখ ধাম বা স্বর্গকে একদমই জানে না, कारण कि पाथर बुद्धि। अब उन्हें पारस बुद्धि बनाने के लिए 7 रोज की भट्टी में बिठाओ क्योंकि पतित है ना। বলছেন এইসব আত্মাদেরকে পারস বুদ্ধি বানানোর জন্য 7 দিনের ভাট্টিতে অর্থাৎ কোর্স করাও, কারণ পাথর বুদ্ধি না। पतित को यहाँ तो बिठा नहीं सकते, यहाँ पावन ही रह सकते हैं, पतित को अलाउ नहीं कर सकते ना। तो तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, जानते हो बाबा हमको ऐसा पुरुषोत्तम बनाते हैं। এখন আমরা জেনে গিয়েছি না আমরা পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে বসে আছি আর বাবা আমাদেরকে এই রকম পুরুষোত্তম বানাচ্ছে অর্থাৎ লক্ষ্মী নারায়ণের সমান বানাচ্ছে। ये सच्ची सत्य नारायण की कथा है। सत्य बाप तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखला रही है। সত্যং শিবং বাবা আমাদেরকে কি করছেন, নর থেকে নারায়ণ বানানোর রাজযোগ শিক্ষা শেখাচ্ছেন। ज्ञान सिर्फ एक बाप के पास है जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান একমাত্র বাবার কাছেই আছে, পরমাত্মা যে বাবা, কারণ বাবাই হচ্ছেন জ্ঞানের সাগর, শান্তি কা সাগর, पवित्रता सागर। दूसरे कोई की महिमा हो नहीं सकते। देवताओं की महिमा अलग है, परमपिता परमात्मा शिव की महिमा अलग है। देवताদের महिमा आलादा আর परमात्मा जी शिव बाबा সেই बाबार महिमा आलादा। अभी तुम समझते हो कि भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है। এখন বাচ্চারা বুঝেছে তো ভারতের চড়তি কলা আর উতরতি কলা, কিভাবে ভারত ওপরে ওঠে কিভাবে আবার নিচের দিকে নামে, এই জ্ঞান এখন তোমাদের মধ্যেই আছে। सत्ययुग में सब पावन थे, राजा रानी का राज्य चलता था, वहाँ वजीर भी नहीं होता है क्योंकि राजा रानी खुद ही मालिक है। সত্যযুগে বাবা বলছেন সকল আত্মাই পাবন থাকবে, রাজা রানীর রাজত্ব চলবে, ওখানে কখনো মন্ত্রী থাকবে না, কারণ রাজা রানী নিজেই মালিক। बाप से वर्षा लिया हुआ है तो उनमें अक्कल है। लक्ष्मी नारायण को कोई के राय लेने की दरकार नहीं है। परमात्मा बाबार काछ थेके लक्ष्मी नारायणेर आत्मा এমনভাবে সম্পত্তি নিয়েছে তো এমন তাদের মধ্যে ক্ষমতা বা শক্তি থাকবে যে অন্য কারোর কাছ থেকে রায় নেওয়ার প্রয়োজন হবে না। উহা वजीर होते नहीं। भारत जैसा पवित्र देश कोई था नहीं। ভারতের সমান এতখানি পবিত্র দেশ কোনো জায়গায় কোথাও নেই। महान पवित्र देश था, नाम ही था स्वर्ग, अभी है नर्क। ভারত কি ছিল, এতখানি মহান পবিত্র দেশ, নামই ছিল স্বর্গ আর এখন নরক। তো নরক সে ফির স্বর্গ বাপ ही बनाएगा। নরক থেকে স্বর্গ ফিরে
बाबाई बनाबे। तो एक बाप की सुमत पर अर्थात श्रीमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। एक बाबारी सुमते अर्थात श्रीमते चले मानव थेके देवता हओ। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। এই যে সুহাবনা অর্থাৎ একটা সুন্দর সময় সুন্দর যুগ চলছে, এই যুগে নিজেকে পুরুষোত্তম অর্থাৎ অতি উত্তম বানিয়ে পারস বুদ্ধি হও। 7 रोज की भट्टी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना। 7 रोजेर भाट्टीते बसे पतित बुद्धि के पारस बुद्धि बनाओ। सत्य बाप से सत्य नारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। सत्य बाबार काछ थेके सत्य नारायणेर सत्य कथा सुने नर थेके नारायण हओ। हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्यों में लगाने वाले ऑनेस्ट बा ईमानदार भव। प्रतिटा सम्पद के बाबार डायरेक्शन अर्थात श्रीमत अनुसारे काजे लागिए ऑनेस्ट अर्थात विश्वस्त हो। ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसे कहा जाता जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगाए। सत সেই ব্যক্তিকে বলা হয় যে বাবার কাছ থেকে প্রাপ্ত সম্পদকে বাবার ডাইরেকশন ছাড়া অন্য কোনো কাজে লাগাবে না। अगर समय वाणी कर्म सांस व संकल्प परमत व संग दोष में व्यर्थ तरफ गवाते हो, सचिंतन के बजाय पर चिंतन करते हो, सम्मान की बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आते हो। तो बाबा एखाने की बोलছেন बाबार डायरेक्शन छाड़ा तो कोनो काजेई लागानो जाबे ना। यदि समयके वाणी अर्थात शब्दके कर्म श्वास संकल्प परमते बा संग दोषे एसे व्यर्थ अर्थात बेकारेर दिके यदि नष्ट करो काजे लागाओ, सचिंतनेर परिवर्ते परचिंतन करते थाको, तो समान की बजाय किसी भी प्रकार के देहाभिमान में आते हो। सम्मानेर परिवर्ते यदि कोनो प्रकारेर देहेर अभिमाने चले आसो, श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलते हो। बाबा जे श्रीमत दिच्छे तार परिवर्ते यदि मनमतेर आधारे चलो तो ऑनेस्ट नहीं कहेंगे, ताहले तुम्हाके सत बला होबे ना। ये सब खजाने विश्व कल्याण के लिए ही मिले हैं। এই সব সম্পদ বিশ্ব কল্যাণের কাজের জন্যই মিলেছে। तो उसी में ही लगाना यही है ऑनेस्ट बनना। ঈশ্বরীয় সম্পদ বাবা আমাকে যে কাজের জন্য দিয়েছে যদি আমি সেই কাজে না লাগিয়ে অন্য কোনো কাজে লাগাই, নিজের মন মতে পর মতে লাগাই, তো তাহলে অনেস্টি বলা হবে না। আর বাকি শ্রীমতে যদি লাগানো হয় তাহলে কিন্তু সেই আত্মাকে অনেস্ট বলবে, সৎ বলা হবে। अपोजिशन माया से करनी है, दैविक परिवार से नहीं। अपोजिशन তাই না, বিঘ্ন দেওয়া ডিস্টার্ব করা এগুলো হচ্ছে অপোজিশন। তো পারলে মায়াকে বিঘ্ন দাও, মায়াকে ডিস্টার্ব করো, দৈবিক পরিবারে না। দৈবিক পরিবারে ডিস্টার্ব করবে তো ভাগ্যের খাতায় কিছুই জমা হবে না, ভাগ্য লসের খাতায় চলে যাবে। अच्छा, संकल्प की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। বলছে সংকল্পের শক্তিকে জমা করো, জমা করে শ্রেষ্ঠ সেবাতে निमित्त হও। सभी आत्माएं एक ही बेहद का परिवार है। सकल आत्मा एक बेहदेर परिवार। तो अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित ना रह जाए।
বলছেন তোমার পরিবারের কোনো আত্মা आशीर्वाद থেকে যেন বঞ্চিত না থাকে। ऐसे उमंग उत्साह का श्रेष्ठ संकल्प दिल में सदा रहे। এরকম উমং উৎসাহ শ্রেষ্ঠ সংকল্প যেন দিলের মধ্যে থাকে। अपनी पवित्रियों में ही बिजी नहीं रहना। बेहद की स्टेज पर स्थित हो, बेहद की आत्मा की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प करो, यही सफलता का सहज साधन है। বলছেন আপনি বৃত্তিকে মানে নিজের যে পবিত্র সংসার, সেই সংসারের মধ্যেও বুদ্ধিকে বিজি রাখবে না। বেহদের স্টেজে চলে আসো। বেহদের স্টেজে আসলে মানে নিজের সংসারটাও সেখানে চলে আসবে। আর বেহদের আত্মার সেবার শ্রেষ্ঠ সংকল্প করো। বেহদ মানে সারা বিশ্বের সকল আত্মার প্রতি সেবার শ্রেষ্ঠ সংকল্প করো। यही सफलता का सहज साधन है। এটাই হচ্ছে সফলতার সহজ সাধন। ওম শান্তি।